आसन्तु आसन्तु देवर्षि आसन ग्रहण करन्तु। आश्चर्य अकस्मात मथुराधिपति को स्मरण कले तो कथा मोर सबुले मन पड़े कंस जो दिन ठारू तू तोर भग्नी देवकी आ भग्नीपति वसुदेव को कारागार में बंदी कर रखिछु एई दिन ठारू तो पई मु सबुले चिंतित कंस। चिंतार कौनसी कारण नहीं देवर्षि ए मथुरा कटकर सिंहासन अधिकार करबा परे मो राज्यर प्रजागण एबे निर्विघ्न जीवन यापन करुछन। नारायण नारायण प्रजा मन को सुख शांति रे रखिछु से तो परम आनंद कथा। पिता उग्रसेन को सिंहासन चित करी तू मथुरा राजा हुई तो वीरत्वर परिचय देइछु ए कथा मध्य सुनिछि। तेरे वत्स तो जीवन एक गुरुतर विषय तू ए पर्यंत चिंता सुद्धा कर नहीं। कौन कहिले देवर्षि त्रिपुर विजयी प्रबल पराक्रमी कंसासुर पुनि चिंता गुरुतर विषय हसाइले आपण शुणन्तु देवर्षि मो राज्य चतुर्दिग एवं मध्य सुरक्षित शत्रु आक्रमण भय आदौ नहीं तेणु मु चिंतित हे काहीकि रे विश्ववासुत होइना निश्चिंत कटाउछु दिन रे तो बळी तेरे नंदर सदने तो बळी कंस तू निधन पथरे नगेले अकाले जीवन हारिले नगेले अकाले जीवन हारिले भवंत मु मोर शत्रु को निज हस्ते हत्या करी। नारायण 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 किंतु वत्स देवकी अष्टम गर्भरु जन्मिसंति स्वयं नारायण नारायण हो वा जे ही हो कुहन्तु देवर्षि से मोर की सर्वनाश करी। देवता जी काला काला लगी राक्षस बड़ी मथुरापति बड़ी कंसासुर भयरे जे बंदिशाल लुटी लुटी खसी पानी गला से पुनि मते बध करिवो। तू तो जानू कंस जन्म हेबार मात्र 3 दिन रे स्वयं हरि पुतन राक्षस को बध करिछु। शांत हुन्तु देवर्षि शांत हुन्तु मुनिरे नंदनाल प्रसाद प्रवेश करी कृष्ण को हत्या करी। नारायण 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 गोमंत ऋषिंकर अभिशाप कथा तू कोन एते शीघ्र पासरी देलु। सुन उग्रसेन सुत से अभिशाप फळे तू गोपपुर भूमि सुधा स्पष्ट करि पाइबुनी। ताले ताले कुहन्तु देवर्षि की उपाय मु मोर शत्रु को विनाश करि पाइ। तू जेबे मो परामर्श ग्रहण करिबु तेरे मु उपाय तते कहि दै पाइ। घेनी ऋषि परामर्श तब कुह की उपाय कले शत्रुनाश जीव मथुरा कटके धनु उत्सव करिबु रामकृष्ण देनिकाते निमंत्री आसिबु नचिंत देवर्षि मुहि करिबि कौशल। महाराजाधिराज मथुराधिपति जय हो। आसन मंत्री अक्रूर आसन ग्रहण कर। आपण मते स्मरण करे महाराज। अक्रूर ए दिगक पूर्व नारद मुनि आसिथिले अविलंबे धनु उत्सव आयोजन करने को परामर्श दी गले किंतु ता पूर्वरु कुहन्तु महाराज नीरव रहिले कांकी। तुमे एई मुहूर्त रे गोपपुर यात्रा कर। गोपपुर हां मो निकट रे चिताउ नै जा गोपपति नंद को नहीं कहब मोर दुई भणजा को तुम सहित मथुरा को पठेई दो सेमाने मथुरा वास रे रही रंग सभा आनंद उपभोग करिवे आउ से नंद को चेताई दो से जेपरि मोर निमंत्रण को उपेक्षा न करे मोर निमंत्रण रक्षा न करे दानव वंश परिणाम अत्यंत भयंकर हबो। चिताउ दियंतु महाराज मो अविलंबे गोपपुर यात्रा करिबि। नियो हां सुन मंत्री अक्रूर एक सुसज्जित रथरे बसाई मोर भणजा दुहिं को ससम्माने मथुरा को घेनी आस जाओ। यथाज्ञा महाराज।
କି ବିଷମ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋତେ ପକାଇଲ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କଂସ ରାଜାର ଇଏ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କୌଶଳ କରି ତୁମକୁ ଏଠିକି ଡକାଇ ଆଣି ସେ ତୁମକୁ ସଂହାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ହେବି ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁମର ଚରଣ କିଙ୍କର ହେଇ ମୁଁ କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ତୁମକୁ ଏ ସଂକଟର ବିହ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିବି ପ୍ରଭୁ। ବେଶ, ଯାହା ଥିବ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ। কেশব মাধব হরি কলা কানু পাদ স্মরি কেশব মাধব মুনে বিকেনে জমপুরে বহুদিন পন্থে আজ পাদ দেবী গোপপুরে বহুদিন পন্থে। ମୁଁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ କଂସର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଥା କହିବି? ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଶତ୍ରୁ ଗୃହକୁ ମୁଁ ବା କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରିଯିବି? ନା, ଯାଉଛି ସବୁ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଲି କହିଦେବି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ହେ ନରାଧମ ଅକ୍ରୁର, ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କେଶବ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଅଧମ ମଥୁରାପତି କଂସର ରାଜ କର୍ମଚାରୀ। ବିଷମ ସମସ୍ୟାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ। ଦୟାକରି ମୋର ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା କର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା କର। କିଏ ତୁମେ? ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଉଠ। ପ୍ରଭୁ ରାଧା ମାଧବ, ମୋର ସବୁ ଦୋଷ ମାର୍ଜନା କର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସବୁ ଦୋଷ ମାର୍ଜନା କର। ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନରେ ନନ୍ଦରାଜା ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳାତ୍କାରରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ତୁମେ ଯାଅ ଅକ୍ରୁର, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରି ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମଥୁରା ନେବାର ଆୟୋଜନ କର। ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଭୁ। ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ସବରେ ରଙ୍ଗ ସଭାର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇବାକୁ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଯିବାକୁ ରଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। এই নিয়ন্তু ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ରାଜା ଏ ଚିଠାও ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଟାଉ ଦିଅ ମନ୍ତ୍ରୀବର। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ରାଜସ୍ୱ ଦେବାରେ ଆମର ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା? ମୋ କୃଷ୍ଣ, ମୋ ନୟନର ମଣି, ସେ ଯୋଉ କଂସ ପୀଡ଼ିତ? ନା ସ୍ୱାମୀ, ନା, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁରକୁ ବାରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାଳକ ସନ୍ତାନ। ଚିନ୍ତା କର, ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ନ ପଠାଇଲେ କଂସ ରାଜା ଏ ଗଜପରୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ରାଣୀ, ଏହାର ପରିଣତି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶ୍ନରେ